اهلا وسهلا بكم في موعدكم الاسبوعي مع ستايل فوتر ماجازين دو بوتي. كالعاده الجمعه هذه منى وفريق من الاخصائيين في التجميل باش يكونوا موجودين بوغ اسيستي نوفيل كونديدات ويعاونوها تلقى اللوك اللي واتاها ويغير لها حياتها. كونديدات اليوم اللي بعثت لنا على الباج فيسبوك نتاعنا ستايل هي يسرى 40 سنه. يسرى فاباسي شي منى في اجونس موناليزا باش تعمل ان بروميير دياغنوستيك. بعد باش تتعدى الكابيني دو جروب دكتور عايدة الزويري بور كيلكوز انجيكسيون يرجعوا لها النظاره الوجه. يسرى باش تقابل زاد الدكتور محسن كبيعه في كلينيك سلامه صفاقس بور ليبوليفتينغ. نوتر بارتنير زين كالعاده باش ياخذ اون شارج شوا نتاع تونو parmi الجام الكبيره اللي عنده. ان باساج اوبليغاتوار عند حليم بيوتي سنتر بور لا ميز اون بوتي. واخيرا يسرى باش تقابل امال صاحبتها وتوريها الريزولتا في لايسكين. لكن قبل هذا الكل يسرى كانت تعطينا لمحه صغيره على حياتك. جو مي بريزونت، اسمي يسرى بالطيفه، عمري 40 سنه، نسكن في سوسه. كيفاش نعدي نهاري؟ اونتر لي بيبرون اي لي كوش. عندي زوز بيبيات، واحد اسمه فهد والاخر سند. يظهر الاولاد خلاوك تنسى روحك شويه وتخصص كل وقتك لتربيتهم. ولادي يلزمهم برشا رعايه، برشا محبه، برشا وقت. واضح يسرى، كان تقول لنا شنو تلبس بالضبط؟ في سير الايام ديما نلبس حاجات سامبل على الاخر. ما عنديش ان ستيل معين، ديما باسكيت وان جين نوار وبول وكهو، معناها حاجه باسبارتو. كونسيرنون وجهك يسرى، شنو اللي مقلقك؟ في وجهي ما عنديش، نحس وجهي بال، ما عنديش بون مين، عندي لي سيل كي سكروز، عندي دي سيرن. حتى في البدن يظل عندك حاجات مش عاجبتك. عندي زاده لي فيس اونتر لي جامب. جو فو بيان نبدل ان بتي بو لا فورم. توا يسرى عرفنا كل شيء، كان تحب توجه ميساجك لمنى وتقول لها فاش تستنى منها. منى انا باش نجيك، نحبك تعاوني باش نلقى اللوك ايديال اللي يتماشى مع المورفولوجي نتاعي انت والكيب بروفيسيونيل نتاعك. منى تابعت باهتمام الكام تاع يسرى واستدعتها لاجونس موناليزا في سوسه بور ان بروميير كونتاكت وباش يعملوا ان دياغنوستيك. قولي يسرى، j'ai vu la présentation نتاعك، محليك، tu es une maman de 2 garçons، ربي يفضلهم لك. يعيشك. Le but نتاعك c'est de reprendre ta vie en main، c'est de travailler، hein، ou trouver un style اللي يتماشى معك. بعد الكونتاكت الاول منى باش تتعدى كالعاده للتيست دو كولوروميتري باش توري اليسرى لي كولور اللي تمشيو مع وجهها. باش نبداو بالتيسو دوري et puis argent، d'accord. Donc ma belle, je vais te montrer tout de suite les couleurs نتاعك، la palette de tes couleurs اللي هما les couleurs chaudes, lumineuses, claires. بعد ما وراتها لي كولور شود كلير يتمشيو مع وجهها منى تعدت للتيست دو مورفو فيزاج. Tu as une morpho de visage اللي هي ovale. Morpho de visage ovale ماهيش صعيبة برشا بالنسبة للمكياج. Comment travailler l'ombre et la lumière. Comment choisir sa coupe de cheveux. حاجة ياسر on va faire عندك plusieurs propositions في les coupes de cheveux. D'accord. On va faire on commence ensemble le make-up. Ok. Alors, اليوم j'ai rencontré الكانديدات نتاعنا يسرى. بدينا مع بعضنا عملنا un bilan d'image et puis تعدينا عملنا quelques ateliers de colorométrie et puis عملنا atelier d'auto-maquillage parce qu'elle savait pas comment se maquiller selon la forme de son visage. En fait, حبت surtout تركز على الكونتورينغ، كيفاش تعمل الكونتورينغ par rapport à la forme de son visage اللي هي ovale. والله منى elle dégage beaucoup d'ondes positives. عطتني برشا كونفيونس في روحي. تعلمت منها الالوان اللي تمشي مع التان تاعي. قالت لي وجهي اوفال وتعلمت الكونتورينغ. بعد الباساج في موناليزا والدياغنوستيك فريق البرنامج هز يسرى الكابيني دو جروب دكتور عايدة الزويري ودكتور محسن كبيعه في صفاقس. كابيني اختصاص طب التجميل وغريف دو شفو بالتكنيك EFA واللي يعتبر الوحيد في هذه التقنية في صفاقس وكامل الجنوب التونسي.
دوكا نقول لك انت شنو اللي مقلقك، شنو اللي لازمك بليتو. قلت لي انت تحس بوجهك تعب. ترى اسمحني طلع حواجبك. وي عندك لي ريد فرونتال كوم سا هذايا اون فا تريتي سا افيك لو بوتوكس. ترى اضحك. وي لي بات دوا هذوما لي سيون انتر سورسيليي كيف بالبوتوكس. وعندك لنا سوري un peu triste. On peut traiter ça avec le botox. Problème de volume. Valider là, qu'on peut traiter ça avec le comblement. On va combler, valider l'arme. Je t'indique un peu de volume au niveau des joues. Enfin, une petite bosse ici qu'on peut traiter avec la rhinoplastie médicale. C'est tout ça. دكتور زويري فسرت اليسرى لي زانجيكسيون اللي باش تعملها وعطاتها لمحه على برودوي غيستيلان اللي باش تستعملها. لي برودوي غيستيلان دي برودوي سور اي افيكاس ومطابقين لكل المواصفات العالميه، يرجعوا النضاره نتاع الوجه ويوازنوا الهيدراتاسيون نتاع الجلده ويعطيوها الاستيسيتي ويحسنوا ستركتور نتاعها. الريزولتا على وجه يسرى كان اكسيلون وعطاها فريشور ذكرتها بشبابها. اليوم جاتني مدام يسرى قالت لي وجهها تعب. شخصت حالتها لقيت عندها تجاعيد في الثلث الأعلى للوجه وعندها لي بلي داميرتي. استعملت بوتوكس يعني أسيد بوتيليك تيب A. بالنسبة للبروبليم دو فوليم اللي في وجهها استعملت كومبلمون يعني أسيد هيالورونيك au niveau des joues, vallée des larmes et les sillons nasogéniens. بعد ما كملت مع الدكتور زويري يسرى كان لها موعد مع الدكتور محسن قويعة في كلينيك السلام بصفاقس باش يحكيوا على الحاجات اللي مقلقينها في بدنها. انا لي فورم من وقت انا صغيره عندي ليونش لارج وعندي لي فيس مي ابري لاكوشمون ولا عندي ان اكسي دو غريس في البارتي هذيك. اوكي وثم اي نوسيون فاميليال معناتها اخوياتك ولا ماماتك ولا الفورم هذه ولا لا؟ اي موجوده اي. اوكي تري بيان. اي يسرى تفضل غاديكا نشوفك جو في تيكزاميني وبعد نقول لك شنو نجمو نعمل. بون يسرى سي فري je remarque qu'il y a une disharmonie mobile la moitié supérieure et la moitié inférieure. عندك un excès de graisse aussi bien au niveau du ventre, au niveau des côtés, les culottes de cheval, les cuisses, entre les cuisses et la face interne des genoux. دكتور قويعة فسر اليسرى شنو هو الانترفونسيون اللي باش يعملها وديريكتومون دخلها للسال دوبيراسيون. يسرى واللي كانت مرتاحة برشا في كلينيك السلامة بما أنه يتوفر على كل التجهيزات الطبية تحت إشراف إطار طبي من أكفأ ما فما. l'extraction تاع 7 litres de graisse يظل باش يبدلوا المورفولوجي نتاع يسرى. Concernant Madame Yusra, جاتني avec elle souffre de ce qu'on appelle une disharmonie في السيلويت نتاعها ما بين la moitié supérieure et la moitié inférieure. En fait عندها accumulation de graisse de façon énorme au niveau du ventre, la région sous-ciliaque, les culottes de cheval, la face interne des cuisses, la face interne des genoux et sous les fesses. On a fait ce qu'on appelle une liposuction ou plutôt une liposculpture. La liposculpture consiste à enlever ce qu'on appelle les stéatomes ou l'accumulation de graisse fiblaïs moaïna. Le but, c'est pas de maigrir, mais c'est pour corriger la silhouette. On généralement 50% du résultat au cours du premier mois. Après 2 mois, c'est 75% du résultat. Et le résultat final est estimé à 3 mois post-opératoire. Et en post-opératoire immédiat, bien sûr, il y aura nécessité des séances de drainage lymphatique. اللي هي باش تساعدها باش تنحي لها هذاك l'accumulation نتاع الماء et pour magnifier le résultat باش le résultat يكون beaucoup plus beau. دكتور قويعة زاد وصى يسرى تاخذ احتياطاتها الاسابيع اللي من بعد الانترفونسيون باش الريزولتا يكون بارفي. بعد الانترفونسيون يسرى ارتاحت كيلكو سمان وعاودت لقات منى في ازور سيتي تونس وبالتحديد في بوتيك زين نوتر بارتنير باش يختاروا اللبسه.
زين اللي تعتبر الأولى في تونس في البريتا بورتي وتوفر شوا كبير ومتنوع للصغار والكبار. حسام لو كونسيي زين كان كالعادة في الاستقبال باش يعاون يسرى ومنى يختاروا parmi la nouvelle collection 2020. Bonjour, شهويلك سبا لاباس تري بيان سوبر ميرسي. مرحبا. منى حسام باش يشوفوا قبل كل شيء المورفولوجي نتاع يسرى باش يعرفوا شنو اللي واتاه. Tu as la morphologie A. Les spécifiques de la morphologie A, اللي هما les épaules plus étroites que les hanches. D'accord. متى باش نختاروا حتى اللبسه كان باش نختاروها حسام نعطيوها حاجه تمشي مع اللي الستيل نتاعها تتماشى مع المورفو نتاعها ومع لا باليت دي كولور. اون فالور. On est d'accord? Ok. Allez, on commence ma chérie. بعد دورة صغيرة منى وحسام اختاروا لبسة أولى. دونك نورمالمون باش نشوفوا الكونديدات نتاعنا منى توني اللي نتاعها. صح 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 جادور. دونك لهنا منى عطيناها ان بونطالون فلار فيت كولور كامل كولور ايفرناد. زدناه اون بلوز غيبور معاها اون بوتين كراميل à talons pour allonger silhouette نتاعها. J'adore en tout cas l'ensemble lisse rahlou, j'adore le détail de la veste, le col, la phosphorure qui est très tendance, le chemisier aussi, ça a tout de suite illuminé ton visage. حاجة lisse rahlou. Donc total look مزيانة. La coupe du pantalon متماشية aussi مع المورفو نتاعك. Moi j'adore ce look. توا حسام ومنى باش يعطيو الأسرة تونيو ثانية وستيل جديد باش تجرب. صح 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 ma belle. Tu vois, ça c'est un nouveau style, un look que tu n'as pas l'habitude de porter. La jupe, tu ne portes pas généralement les. La plupart du temps, c'est les سراوي. كاري حبيت نبدلوا شوية وياسر مزيان على جوب. عطيناها اون بيس فار سيزون هذه لا جوب اون كوير. وي جادور. جوب توندونس على الاخر الماتيير نتاعها توندونس على الاخر تعطي لا لوغ شيك للسيلوات. C'est très chic, mais on respecte toujours le style vestimentaire نتاعك. Et puis la touche qui est très importante puisque عملنا تيست وعرفنا اللي احلى couleur claire. C'est pour cela خلينا au niveau de visage le focus toujours une couleur claire. زعما جوب وبنطلون نشوفوا هذا الكل في آخر الحلقة. اليوم جيت انا والكانديدات نتاعنا يسرى جينا الازور سيتي pour découvrir le nouveau point vente de Zen. D'ailleurs, لقينا collection ياسر حلوة. عملنا la sélection. La première tenue, c'était un pantalon en bout de coupe, un pantalon évasé, avec un chemisier et le manteau qui est un peu structuré au niveau des épaules et le col. Pour réellement équilibrer, bien sûr, la morphologie A. Et puis, la deuxième tenue, c'était une jupe droite. Elle y était méchabacha aussi, mal morphologie mteha. Puis le chemisier aussi en guépure, en blanc, yesser ahlou. Les deux choix yesser ahlouin, ou yet méché surtout avec la morphologie de notre candidat d'aujourd'hui. جيت أنا ومنى البوتيك زين. اللبسة الأولانية عجبتني برشا حلوة مشيت معايا ومع المورفولوجي نتاعي. الألوان شرقوا برشا على وجهي. بالنسبة للبسة الثانية حلوة زادة وأنا نخلي معناها الشوال المنى تختار لي أنهي التونيو اللي تمشي معايا أكثر. مرحبا بكم في لا نوفيل بوينت دو فونت نتاعنا زين ازور سيتي. كل مره نحبوا نقربوا اكثر للتوانسه الكل. المره هذه باش نحكي لكم على لا نوفيل توندونس شي زين اللي هي لا ماتيير فار دو لا سيزون ايفير لورغونزا. هذاك عليه زين خمت فيكم وعملت اون كوليكسيون شيك. نلقاو برشا موديلات فيهم لا ماتيير اورغونزا ونلقاو زاده اون كوليكسيون كلاسيك فيها اون لارج جام دي مونتو. نلقاو فيها ديفيرون ماتيير كيما الكاشمير لو تويت يمشيو افيك توت لي ستيل سبور شيك اي شيك. لا نوفيل كوليكسيون زين نلقاوها ديسپونيبل في لي بوين دو فونت زين الكل كيما نلقاوها على السيت ويب www.zen.com.tn. ما ننساوش زين ايتا ديسبري. تو مبقى يسرى كان الميزون بوتي واللي باش تكون عند حليم بيوتي سنتر، لكن بعد الفاصل اقعدوا معنا.